Hello weather lovers! Welcome to LA Learning Video. My name is Happy and today we are going to learn about how to ask and give directions. Jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai arah, bagaimana cara meminta petunjuk arah, juga bagaimana cara memberikan petunjuk arah kepada orang lain. Okay, are you ready? Let's start. Now, we are going to start with the first part of our video, which is asking for direction. Menanyakan arah atau meminta petunjuk arah kepada orang lain. And it is very important, especially when you are going somewhere that you are not familiar with. Ketika kita pergi ke tempat baru, kadang-kadang kita harus menanyakan arah sama orang lain, right? So, basically, what do you say when you want to ask for direction? Jadi sebenarnya bagaimana sih caranya menanyakan direction? Okay, there are a lot of ways to do it, but in this video we're going to learn about these 3 questions. The first one is a very easy one, which is, where is blah blah blah? So where is blah 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 diikuti dengan tempat yang kalian mau tanyakan. Misalnya, where is the library? Where is the library? Where is the library? Like so. Kemudian yang kedua adalah where is blah 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 located. Jadi kalian cuma tinggal menambahkan located aja di belakangnya. So for example, where is the library located? Where is the library located? Where is the library located? Like so. Kemudian yang ketiga, ini sedikit lebih panjang, but it's very easy, which is, how do I get to blah blah blah? How do I get to blah blah blah? For example, how do I get to the library? How do I get to the library? Bagaimana cara saya bisa sampai ke perpustakaan? How do I get to the library? Like so. Nah, jadi teman-teman, 3 pertanyaan tersebut bisa kalian gunakan ketika kalian menanyakan arah. Nah, one important thing is, misal ketika kalian menanyakan arah, terutama ketika menanyakan arah kepada orang baru, orang lain yang baru kalian temui, biasanya kalian melihat ada orang lagi berdiri seperti itu, kemudian kalian mau menanyakan arah kepada orang tersebut. Ketika kita pertama kali bertemu sama mereka, yang harus kalian ucapkan adalah jangan lupa untuk mengucapkan excuse me atau permisi supaya lebih sopan. Jadi ketika kalian menanyakan arah, kalian bisa gabungkan excuse me dengan kalimat yang tadi sudah kita pelajari. Misalnya, excuse me, where is the library? Or excuse me, where is the library located? Atau excuse me, how do I get to the library? Like so. Seperti itu. So, that is basically how you ask for directions. Easy, right? Nah, kemudian little lovers, sekarang kita akan masuk ke second part of our video. Part kedua, yaitu giving direction. Ini sedikit lebih panjang. Giving direction, memberikan arahan kepada orang lain. So, it is very helpful for you to know this. Karena kita nggak tahu kapan, ketika mungkin kita lagi jalan-jalan di dekat kampus, kemudian ada orang baru yang tanya direction, right? So, it is important for us to know this so that we can help other people. So, untuk memberikan direction, ada beberapa ungkapan-ungkapan yang bisa kalian gunakan. So, we're going to start with the direction itself. Memberikan arahan jalannya ini kemana. Jadi, yang paling umum yang mungkin kalian ketahui adalah go straight, right? Go straight, yang artinya lurus saja. Seperti itu. Go straight. Itu yang paling umum. Kemudian bagaimana kalau belok kanan atau belok kiri? Turn right untuk belok kanan. Turn right. Turn right artinya belok kanan. Kemudian turn left. Turn left. Turn left artinya belok kiri. Nah, tapi bukan cuma sekedar lurus belok kanan belok kiri saja, ada beberapa ungkapan-ungkapan lain juga yang bisa kalian gunakan untuk mempermudah memberikan arahan. Another thing is go past. Go past. Go past itu artinya jalan melewati. So for example,
kalian mau menunjukkan jalan dari taman ke library. Tapi untuk bisa sampai ke library tersebut, kalian harus melewati post office. Jadi kalian bisa bilang go past the post office. Lewati kantor pos, nanti sampai ke library. Seperti itu. Itu fungsinya go past. Kemudian go across. Go across, menyeberangi. Another way to say go across adalah cross. Biasanya ini kita gunakan untuk jalan atau untuk bridge. Jadi misalnya to get to the library, go across the bridge. Atau to get to the library, cross the bridge. Seberangi jembatannya, seperti itu. Kemudian go along. Go along itu artinya ikuti jalannya. Jadi kadang-kadang kan, oh where is the library? Ikuti jalan aja, nanti juga sampai kelihatan, seperti itu. Itu yang bisa kalian gunakan untuk ungkapan itu adalah go along. Go along the street. Ikuti jalan ini, seperti itu. Go along. Kemudian go over. Go over juga sama artinya seperti go past atau go across, mirip. Go over itu adalah menyeberangi, gitu. Go over. Selanjutnya adalah go through. Go through ini melewati, tapi biasanya kita melewatinya di dalam. Misalnya, for example, you want to get to the library. Tapi untuk sampai ke library, kalian harus melewati taman, melewati di dalam tamannya. So you can say, to get to the library, you have to go through the park. Melewati taman, tetapi melewatinya itu di dalam. That is why you say go through. Kemudian go through juga bisa digunakan untuk tunnels biasanya. So, to get to the library, go through that tunnel. Untuk sampai ke library, melewati terowongan tersebut. Seperti terowongan itu. Go through. Lewati. Okay, so basically those are the expressions that you can use to give the direction, untuk menunjukkan arahnya. Tetapi teman-teman, biasanya menunjukkan arahnya saja tidak cukup, karena kita juga harus beritahu letak, location-nya, letak dari tempatnya ini. To pinpoint location, untuk memberitahukan di mana sih letaknya, ada beberapa ungkapan yang bisa kalian gunakan. First is beside atau next to. Beside atau next to itu adalah di samping. Jadi misalnya kalian sudah kasih tahu nih, oh kalau mau ke library lurus-lurus kemudian belok, seperti itu. Nanti library-nya ada di samping sekolah. Nah, ketika kalian mau bilang di samping, kalian bisa gunakan beside atau next to. The library is beside the school. Atau the library is next to the school. Like so. The library is beside the school. Atau the library is next to the school. Library di sebelah sekolah. Seperti itu. Kemudian, ungkapan lain yang penting juga adalah between, yang artinya di antara. Between A and B. Nah, A dan B adalah tempat yang mengapit dari tempat yang kita mau tunjukkan ini. Jangan lupa, di antara A dan B itu harus kita pakai and, tidak boleh pakai yang lain. Jadi bukan or, bukan with, tetapi and. Contohnya, the library is between the school and the bookstore. Perpustakaannya ada di antara sekolah dan toko buku. The library is between the school and the bookstore. Seperti itu, lovers. Oke, between, artinya di antara. Kemudian ada juga in front of, yang artinya di depan. For example, the library is in front of the post office. Perpustakaannya ada di depan post office. The library is in front of the post office. Seperti itu. In front of. Nah, selanjutnya kita lihat yang selanjutnya adalah in the opposite of. In the opposite of. In the opposite of ini artinya di seberang. Jadi misalnya
Di sini library-nya, kemudian ada jalan, lalu di seberang library itu ada bus stop. Nah, kalian mau menunjukkan library itu ada di seberangnya bus stop. Kalian bisa bilang, the library is in the opposite of the bus stop. The library is in the opposite of the bus stop. Seperti itu. Lalu teman-teman, ada lagi yang bisa kita gunakan adalah near atau dekat. Biasanya dekat ini kita bisa pakai kalau ada landmark yang distinctive. Kalau ada bangunan atau struktur yang sangat jelas di dekat si tempat yang kita tunjukkan. Misalnya, kita mau menunjukkan library. Library ini letaknya dekat water tower. Water tower-nya ini kelihatan jelas sekali dan orang tersebut tidak akan salah. Jadi kalian bisa bilang, the library is near the water tower. Jadi basically kita seperti memberikan patokan. Perpustakaannya itu ada di dekat water tower, tangki air. Itu patokannya. Dan patokannya ini harus selalu jelas. Oke, so you use near ketika ada distinctive landmark, ketika ada patokan yang jelas saja. So, again, for example, the library is near the water tower. Jadi ketika orang itu udah lihat water tower, oh, okay, so the library is near here. Jadi dia bisa gampang carinya. Seperti itu, little lovers. So, that is basically all the expressions that you can use to pinpoint location. Another thing that you can use is the library is on your left or the library is on your right. Contohnya adalah gini. Misalnya kalian mau kasih tahu kalau mau ke library, ikuti aja jalan ini, nanti library-nya ada di sebelah kanan Anda, seperti itu. Nah, kalian bisa gunakan is on your right atau is on your left, seperti itu. So, for example, just go along the street and the library is on your right. Library ada di sebelah kanan Anda. Jadi untuk menunjukkan di sebelah mana sih tempatnya, di sebelah kanan atau sebelah kiri supaya tidak kelewatan, right? So, is on your right or is on your left. Seperti itu, LA lovers. Okay. So basically those are the expressions that you need when you give directions to someone else. Remember that when you give direction, the most important thing is to go a little slow, jangan terlalu cepat ngomongnya supaya jelas, and don't you have to make it really clear. Gunakan kata-kata yang jelas. Jadi yang singkat-singkat tapi jelas, tidak perlu bertele-tele. That is the most important thing when you give direction. And again, speak slowly. Jangan terlalu cepat. Kadang-kadang kalau kita bicara terlalu cepat, orang akan susah untuk mengikutinya. Seperti itu, LA lovers. Okay, now to take a look at how these expressions and words are used in conversation, in real situation, we're going to take a look at a conversation. Okay, so this is a conversation between two people. Excuse me, yes, how do I get to the library? Okay, so you go straight and then you turn right by the coffee shop, and after that you turn left by the post office, and then you go past Belimbing Street, and then the library will be on your left between the bookstore and the school. Okay, thank you very much. Nah, lovers, tadi kita lihat percakapan pertama. Bagaimana cara saya sampai ke library, ke perpustakaan. Kemudian diberitahukan kalau go straight, lurus. Kemudian turn right by the coffee shop. Belok kanan di toko kopi, coffee shop. Kemudian belok kiri di post office. Turn left by the post office. Kemudian ungkapan yang digunakan selanjutnya adalah go past Belimbing Street. Lewati Belimbing Street atau Jalan Belimbing. Kemudian the library will be on your left. Perpustakaannya ada di sebelah kiri Anda. Between the bookstore and the school, di antara toko buku dan sekolah, like so. Okay, now we're going to take a look at another example. Excuse me, yes,
Where is ABC Gym located? Okay, so to go to the ABC Gym, you just go along the Merdeka Street and then until you will see a bus stop. The ABC Gym is in the opposite of the bus stop, right next to the fire station. Oke, so di sini orangnya menanyakan bagaimana sih cara ke ABC Gym. Kemudian diberitahukan to get to the ABC Gym, you go along Merdeka Street. Ikuti Jalan Merdeka until you reach a bus stop, sampai Anda melihat bus stop, halte bus. Kemudian ABC Gym is in the opposite of bus stop. ABC Gym ada di seberangnya halte bus, right next to the fire station, tepat di sebelah fire station atau pos pemadam kebakaran. Seperti itu, Lily Lovers. So that is basically how you use these expressions to ask and give directions. Okay, so I think that is all that I can give you in this video. Thank you so much for watching, Lily Lovers. Don't forget to always practice, practice, and practice, because that's how you get better. And let me know what you think of this video, or if you have any questions down in the comment section below. Now, I'll see you in the next video with more English material. Bye-bye.